reserva, wala may klarong reserva na. Light color. Pero fit man, nakatry man nag-ilis, pero temporary, katong na-flatan ni. Naman may inflator diha. Anak, na-gauge ba? Oh. Kaya in case ka namin itong love to biyahe. Ano yung gamit sa inyong kasakanan? Ano yung gamit? Ano yung gamit sa kanan ninyo? Bunggo ba? Pang bunggo. Bunggo ba ito? Bunggo nga sa pandigit. Napod mo yan. Awa. Bago ra mo nang ablit eh. Bago mo nang ablit. Okay. Burn off. Ano po? Sokol na dyan ito. Ano ka lang? Layong atra Manila na apit. Katuloy or muk. Suko na naglayo. Maso kayong brato gasolina. Ubus ba? Yung ubos ron. 7. Boss, pangin mo kamay basa. Pangin mo gamit, pangin ka. Pang-reels. Ano daw, mabalik no? Sa original, mahala dyan yung times 2 good. Times 2 eh. Times to diesel? Diesel, may grabe. Times 3. Grabe, uy. Sa Shell na niabot good upuan, mga 161. grabe dyan. 161 naman to. 104. Wana. Sa Shell, kaya branded na Shell no, 98. Tak mahal gapon, kay ganang 500 sa una, makauli namang kuha na kadung kuan. Pero bintahan na dyan kining ubos. Nakatry ko pag gasolina, 103. Premium na gamit na.